Foli ani tanu ani wale ɲuman dɔ o bɛ an bolo ka ɲɛsin badema cɛman ani musoman denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an ka foli bɛ aw ye. An bɛ fɔlɔ k'an sinsin ni Samadu Masa tɔgɔ barikama ye a seli kiraw la kuntigi kan a n'a bɔnnaw kan ani mɔgɔ minnu tuguru la fo ka taa se diɲɛ wuli ma an ka foli b'o bɛɛ ye. Ne hakili la n'o yera ka ban ɲininkali tɛ kɛ nin bɛna mun fɔ. Mɔgɔ t'i sigi k'i miiri nin bɛna mun fɔ sabu taafan fila tɛ an na ni Ala ni kira sɔnna. Bangoni Janginɛbugu la Sherif Usman Madani Hayidara. Dɔw y'olu ɲumana ko Bangoni Hayidara. Bangoni Hayidara don dɛ an ma fili Bangoni Hayidara. Wallahi Bangoni Hayidara. Sherif Usman Madani Hayidara ni sababu ye Bangoni Janginɛbugu a ye goudron sɔrɔ. Ni sababu ye Bangoni Janginɛbugu a ye dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ. Ni sababu ye Bangoni Janginɛbugu a ye forage caman de sɔrɔ. Mɔgɔ minnu kun bɛ si robinet da la su 2 heures du matin 3 heures du matin ji nɔfɛ o bɛɛ ko ale bɛ ji ta bi ka kɛ ni fitiri ye ka t'u da k'u yɛrɛ lafiya sabu ko Ala ye su da k'a dabɔ adamaden lafiya de kama. O tuma Bangonikaw ko k'u ka foli b'i ye Sherif Usman Madani Hayidara. An bɛ don an ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la. An y'o fɔ an ka video la. Kuma caman n ko hakilitigi miiribaga tasibaga mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa ɲɛ a bɛ wajibiya i kan i ka Hayidara lamɛn i ka nafa kama. A bɛ min fɔ i ka nafa b'a la wallahi a bɛ min fɔ i ka nafa b'a la. N'a sɔrɔla i ye silamɛ de ye ko silamɛ diinɛ de ka di ye Hayidara y'o fɔ a mɛnna n'ale ko n ko Ala ka diinɛ na ko kana taa mɔgɔ ɲininka a ye min f'u ye o minɛ o don fɛn t'a jɛ. Silamɛ diinɛ dama tɛ bilen koyi hali adamadenya yɛrɛ la ni Hayidara ko mɔgɔw a y'a kɛ tan a y'o lamɛn k'a kɛ ten a sɔnn'o ma o a bɛ k'o de ye a ma sɔn o ma o a bɛ laban o de la o caman de kɛra. Ne hakili la silamɛya kunda ko jogo de ye silamɛya ye a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyara dɛ mais bi silamɛya kunda jɔn de bɛ kuma bɛ k'i bɛ Alakira ka diinɛ ɲɛfɔ Alakira mantonw ye ni jogo ko tɛ bɛɛ ko jogo de a labannaw na dɛ mɔgɔ y'o dasi o kogo la o taar'u sigi o dugu ma a tɛ se ka sɔsɔ. Ayiwa an ka jamana a kun kalalen don tile filanin kɔnɔna na an y'a fɔ ye n ko ji laada tɛ kalaya ye ji mana kalaya cogo o cogo a bɛ tila ka suma a sumanden de ye dɔɔnin wa tɔ bɛ suma hali bi Ala ma sumana ni Hayidara ye. Kuma min na kow cayara mɔgɔw taara Hayidara i bɛ mun fɔ i bɛ mun fɔ ko n bɛ mun fɔ n tɛ kuma ne kan ka min fɔ n b'o dɔn wallahi a kan ka min fɔ a b'o dɔn a kan ka kuma min na a b'o dɔn a kan ka min kɛ a b'o dɔn. O de kama kuma min na bingannikɛlaw nana bin kɔrɔnfɛla kan ka dugu naani ci kɔsa in na sisan a bɔra télé siri fila la a image b'an ka pagew kan page siri fila acte information a ye taa b'a lajɛ a ye image de kadɔ ka sigida don k'u wele dɔrɔn ye image ye degun b'u aw kan ne ye maliyɛn de ye an bɛɛ ye kelen ye ne de ko mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ye na n ka so a ye na $1,000,000 warijɛ minɛ a k'a yɛrɛ dɛmɛ. Ne hakili o ye wari minɛ o taara malo min san hali wari tɔ tora min ye a bɛɛ bɔra télésiri fila la bɛɛ y'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman. Député vote kɛra yan dɔw farala ɲɔgɔn kan ka pinɛ jeni Kayi b'a la Sikaso b'a la Bamakɔ b'a la yan a ko don dɔ la de k'a ye denmisɛnninw bɛ ka pinɛ jeni dugu kɔnɔ k'a ko yala nin ye mun ye a ye Makiba wele ko Makiba ko vote kɛra mɔgɔ minnu k'u tɔɔrɔ la. Ko Maki k'u wele ka na ko ale yɛrɛ bolo ko mɔgɔ fila taar'u fɛ ko vote kɛra k'u tɔɔrɔ la a ko kuru k'a lajɛ mɔgɔ minnu k'u tɔɔrɔ la k'u wele ka na u ka sigi u ka kuma ne hakili la jaabi kɛra min a laban na Hayidara ka fɔ ne la dɛ o kuru ko kɔfɛ mankan min wulila sisan a ko k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɔra k'u ka hakɛ ɲini vraiment n'a sɔrɔla Damika ale yɛrɛ de don ni mɔgɔ kan ka bɔ k'i ka hakɛ ɲini Mali kɔnɔ ko parce que k'i tɔɔrɔla ko mɔgɔ fɔlɔ ye ale
mais ale jɛna a ka hakɛ kɔ Ala kama nka mɔgɔ minnu bɔra k'u b'u ka hakɛ ɲini ayiwa ko n'u ma ɲɛ u b'u bɔ u k'u bɔ cogo dɔn u kana taa mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔ ne hakili la kuma tɛ tɛmɛ nin kan Haidara ye min fɔ a ye résultat bɛɛ tɛ kɛnɛ kan a résultat bɛɛ de bɛ kɛnɛ kan ça fait n'ale kumana i t'i sigi k'i miiri ou bien i man'i sigi ka kɔlɔsili kɛ dɔrɔn i b'a ye de a ye réalité a ye min fɔ a bɛ kɛnɛ jalan kan o ma kɛ ko kuru ka lajɛ sariya minnu b'u bolo k'u k'a lajɛ ne hakili la bi kɔni kuru constitutionnel a lajɛla dɛ olu ka sariyaw lajɛ a lajɛra ayiwa a ko mɔgɔ minnu bɛ marché la u k'a lajɛ u ni faamaw ka sigi ka kuma ko ka kɛ bɛn ni basigi ni keleya kɔnɔ sabu ko an yɛrɛ dama de ye maliyɛnw ye yan ko mɔgɔ wɛrɛ si man ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na an ka kow dilan ni dɛsɛ ma kɛ ni Haidara k'u lamɛnna maa kun bɛ bɔ yɔrɔ la ka na wa o de kama an bɛ kuma an wasolen ka Ala barikada munna Ala sɔnna k'an ka kanufɛn bɛn Haidara n'a ka denbaya ma an b'o mankan in de kɔnɔna la bɛɛ n'i ka ɲinifɛn to wa dɔw bɔra ho ha ho o conseil ma bɔ ka a kɔnɔne o conseil ka ci a ka falen a ka yɛlɛma a donna tan a bɔra tan transition bɛ kɛ o conseil la kirikarakiri walahi a ye Haidara lamɛn a y'a lamɛn n'a ye min fɔ a ni dungo tɛ n'a sɔrɔla ni dungo don a ko karamɔgɔ aw ye ne seere ni ne ko n ko Ala ka diinɛ na ni mɔgɔ sɔrɔla k'o wuli ka bɔ yen ni dalilu ye n bɛ taa lahara di Ala tɔgɔ fɔ o b'a yira k'a fɔ a bɛ min bɔ a nɛ kan a ni dungo tɛ o tuma a kan ka wajibiya hakilitigi kan n'ale bɛ kuma a ka lamɛn o conseil ko in u y'a don a kuma caya a bɛɛ ta mais ne hakili la mɔgɔ minnu ye conseil bureau sigi u yɛrɛw bɛ balo la dɛ u ye min fɔ conseil bureau sigi don kɛnɛ kan an tɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Usmane Sɔlu Tarawele lamɛn wa an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Usmane Sɔlu Tarawele lamɛn ne hakili la ni bɛn ni keleya don ni hɔrɔnya ni danbe ko don ni silamɛ ko don ni diinɛ ko don ni kotoɲɔgɔndala don ni bonya ko don ne hakili la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Usmane lamɛn ale ye min fɔ kɛnɛ kan ye sigi kɛ don o conseil bureau sigi don an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn an bɛ Ala tanu a dɔ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko conseil bureau ka sigi nin sigicogo la n tɛ se ka don bureau kɔnɔ k'a ɲɛfɔ ko n ka nin yɔrɔ in fɔ bureau sigili la maa hakilimaw maa hakili cɔrilenw kodɔnnaw olu farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ani kelenya k'o sabati kodɔnnaw faralen ɲɔgɔn kan dilanni sira fɛ bɛn sira fɛ o y'a ye ko in kan ka kɛ tan nin cogo la ninnu de ni ko in kɛli ka kan jama bɛɛ ko k'an jɛnna n'a ye o la an b'o jira politikimaw la k'a fɔ n'olu bɛ taa don gundo so kɔnɔ k'a kɛ dɔ tɛ fɛ dɔ ka bɔ dɔ t'a kalama an m'an sigi ɲɛ gwɛn ka Ala ta ni kira ta jira ɲɔgɔn na ka bɛn an ka ko la kɛlɛ t'a la alhamdulillah a ka kan an k'o fɔ ko in kɔnɔna la o kama jaabi mun bɛ yen ne bureau bɔra ni o ye k'a sɔrɔ ɲɔgɔn sama ma kɛ a la kɛlɛ ma kɛ a la dalaminɛ ma kɛ a la funu ma kɛ a la bɛɛ y'i yɛrɛ ye ko kɔnɔna la k'a fɔ ko n ye ko in tigi ye o jaabi an bɛ n'o de da aw tulo kan ne ko labɛnbagaw ka yamaru ye ka Ala deli Ala k'an n'aw bɛn sababa ma bureau in ye bureau sugu 5 de ye bureau fɔlɔ a bɛ fɔ ma ko bureau exécutif minnu bɛna suganti k'o bila baara kɛli la olu maaw jate da o ye maa 50 ani maa 9 ye n'o bɔra yen bureau wɛrɛ bɛ da o kan a bɛ fɔ mun ma ko dɔnnikɛlaw ka kulu fɛn o fɛn mun bɛ yen n'o bɛ diinɛ kun kan
ko dɔnniya ka kan ka sɛgɛsɛgɛ a ko ɲɛ na o ko bɛ kalifa minnu na n'o b'a sɛgɛsɛgɛ k'a kisɛ da maaw tɛgɛ n'a bɛ di jamanaden tɔw ma olu ka kulu o ye maa 17 ye kulu wɛrɛ mun bɛ da o kan o ye kɔrɔsilikɛlaw ka kulu ye o kulu o ye maa 15 ye kulu wɛrɛ mun bɛ da o kan kodɔnnaw sikunda kodɔnnaw dɔnni kunda kodɔnnaw faamu kunda n'a bɛ fɔ o ma ko comité de sage olu ka kulu o bɛ da o kan a kulu laban sa o ye maa minnu bɛ yen n'olu ye biro ɲɛmaaw ye bonya ni karama sira fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko président d'honneur nin kuluba 5 ja in kɔnɔna na nin tile 2 sigi in kɔnɔna la nin de sigila wa a kɛla ni bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan ye ni Ala ka jɛ ye Ala k'an bɛn sababa ma. An b'a daminɛ fɔlɔ an ka président d'honneur la maa minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ k'olu ye président d'honneur ye o kɔrɔ ye jumɛn ye jɛ ɲɛmaaw do bonya kunda olu la maa fɔlɔfɔlɔ o ye Cheikh Mahmoud Dicko maa filanan Alhaji Fode Sise maa sabanan Alhaji Banjugu Dukure maa naaninan Alimam Kɔkɛ Kale a maa duurunan Yakuba Traore a maa wɔɔrɔnan Mamadu Ahmadu Madan Ture a maa wolonfilanan Abdullahi Ali Jalo o la nin jɛ in olu de ye président d'honneur ye jama bɛnna mun kan nin ye jɛkulu fɔlɔ ye minnu b'a la n'o ye tɔn ɲɛmaayaw kɛ ka tɛmɛ walima tɔnbaw ɲɛmaayaw kɛlɛw bolo ka tɛmɛ walima tɔn yɛrɛ baarakɛlabaw kun don don tɛmɛnenw na nka bi o mago bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔ la bɛnkɛla mun kan o de bɛna langali mun bɛ yen ne o ɲɛsinnen don tɔn ka jatew sɛgɛsɛgɛli ma a bɛ fɔ min ma ko commissaire au compte ka dangan o ye Salam Traoré n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun bɛ yen ne o ɲɛsinnen don tɔn ni tɔnba wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla ma o ye Cheikh Mamadu Tema Traoré ale ka dangan o ye Abdullahi Jawara ye o la o secrétariat ye o ye secrétariat chargé aux relations secrétaire chargé à la relation avec les institutions n'o bɔra yen secrétariat mun bɛ yen ne o ɲɛsinnen don baara bolodalen waliyali ani ɲɛtaa dumɛlen waliyali kama n'a bɛ fɔ o ma projet et développement durable o ɲɛma fɔlɔ docteur Seguba Jara o dangan o ye monsieur Musa Tangara ye n'o bɔra yen secrétariat mun bɛ yen ne o ɲɛsinnen don sigida ni saniya koɲɛ ma n'a bɛ fɔ o ma environnement ani assainissement o ɲɛma fɔlɔ o ye Alusab Kasim Traoré o ka dangan o ye Seyida Asetu Kuruma n'o bɔra yen secrétariat mun bɛ yen ne o ɲɛsinnen don tɔn ni tɔn wɛrɛ minnu b'a la n'olu bɛ tɔn dugu ma olu yiriwali siraw n'a bɛ fɔ o ma structure de base o ɲɛma fɔlɔ o ye Cheikh Mohamed Mufa Haidara o ɲɛma dangan Alusab Mohamed Sise n'o bɔra yen secrétariat mun bɛ yen n'o ɲɛsinnen don baarako ma ani baaradegew o kalan koɲɛw ma n'a bɛ fɔ o ma ko emploi et formation professionnelle o ɲɛma fɔlɔ o ye Cheikh Haruna Sangare o ɲɛma dangan o ye monsieur Omar Jed Jara ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen secrétariat mun bɛ yen n'o ɲɛsinnen don wariko ma n'a bɛ fɔ o ma ko trésorier wari bɛ mara minnu bolo o ɲɛma fɔlɔ o ye monsieur Ahmad Tidiane Tali ale ka dangan o ye Seyida Aminatu Tali o kɔfɛ secrétariat mun bɛ yen n'o ɲɛsinnen don funankɛninw ka ko ma n'a bɛ fɔ o ma ko jeunesse o ɲɛma fɔlɔ o ye Alusaz Usman Jara ye mun dalen don ka Alusaz Abubakar Yakub Dukure
mun dalen do o fana ka o ye Mamadou Kamara ye. O kɔfɛ secrétariat mun bɛ n'o ɲɛsinnen do cɛbɛn ani kanbɛn ni dilanni ma maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko conflit, o ye o ɲɛmaa fɔlɔ o ye Cheikh Sidi Konake, o ɲɛmaa filanan o ye Cheikh Amadou Kulibali, o ɲɛmaa danga filanan n'o y'a ɲɛmaa sabanan ye o ye Cheikh Ahmad Hamadal Hadi Yatara ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, secrétariat mun ɲɛsinnen do kow labɛnni ma n'a bɛ fɔ o ma ko organisation, o ɲɛmaa fɔlɔ o ye monsieur Mamadou Kimbe. Secrétariat général, o ɲɛmaa n'o ye secrétaire général ye o ye docteur Mamadou Jamtɛni. Ale ka danga o ye monsieur Musa Bouakar Ba. N'an bɔra o la sa, an nana ɲɛmaayaso la. Ɲɛmaayaso, ɲɛmaaw sigisigilen do ɲɔgɔn kan fo ka se ɲɛmaa 8 ma. An b'a daminɛ ɲɛmaa danga 8 na. An bɛnna o de kan o. An b'an ka bɛnkan de kan. Ɲɛmaa danga 8 na a Cheikh Mohamed Makiba n'o ye 8e vice-président ye. Ɲɛmaa danga 7 7e vice-président a Cheikh Alpha Daha Kunta. Ɲɛmaa danga 6 n'o ye 6e vice-président ye a Cheikh Dramane Nyari. Ɲɛmaa danga 5 n'o ye 5e vice-président ye a Cheikh Isaac Traoré. 3e vice-président ye a Cheikh Mohamed Traoré. Ɲɛmaa danga 2 n'o ye 2e vice-président ye a Cheikh Thierno Hadi Cheikh Oumar Thiam. Ɲɛmaa danga fɔlɔfɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko premier vice-président a Cheikh Ibrahim Pantaw. Tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba Ala y'a kalifa mun na ni lahara jɔ don Ala bɛ taa ɲininka a la, o ye a Cheikh Sherif Ousmane Madane Haidara.